Buenas a todos, soy de los rateros, bienvenidos a mi canal. Estamos en The Outer World. Vamos a ponernos el talento que nos falta, que tenemos ya categoría 2, ¿eh? Vamos a echarle un ojo. Tu puntería se resiente menos cuando se mueve. Obtienes un poco de dilatación táctica del tiempo al matar a un enemigo. Hombre. Aumenta el daño de las armas tecnológicas. Agiliza tus movimientos y acciones cuando la dilatación táctica está activada. Infliges más daño en los puntos débiles usando la dilatación táctica del tiempo. Este está bien, ¿eh? Ese está bien, ¿eh? Ojo avisor. Aumenta la distancia en la que los objetos interactivos aparecen resaltados. Bueno. Tienes un don para convencer a los vendedores que te ofrezcan más bits de lo que... precio de compra. Este estaría bien. Cuando infliges un impacto crítico existe la probabilidad de que la habilidad del acompañante se recargue en instante. Bueno. Usar la habilidad, existe una probabilidad de que se recargue las habilidades de otro acompañante. Onda. El tiempo de recarga de habilidades de acompañante se reduce tras matar a un enemigo. Bueno. Recuperas un poco de salud cuando matas a un enemigo. Hostia, robo de vida, ¿eh? Robo de vida me parece súper bien. Reduce considerablemente el peso de los objetos consumibles. Este también aumenta la bonificación de capacidad de carga de tus acompañantes. Tu talento de diálogo es más efectivo cuando no tienes ningún acompañante. No. Robo de... Robo. Vamos a robar aquí. Sí, señor. Robo de este. Vale, tenemos ya 3 acompañantes y nos vamos a ir a... Ya sabéis. Ay, perdón. Hostia. Nos vamos a ir a la pionera. Ahora, en Terra 2 tenemos 2 plataformas ya. El laboratorio este de la pionera. Vamos a la pionera. We've arrived at the groundbreaker. Perfecto. Hemos llegado a la pionera. Vamos a transferir armas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una columna de agente me voy a guardar. La escopeta táctica esta técnicamente es de... Vamos a hacer mantenimiento antes de bajar a la pionera. Que es desmontar. Vamos a desmontar todo. Vamos a... Esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera. Ese no lo vamos a desmontar. Este tampoco. Y este tampoco. Y de todo esto se va desmontado absolutamente todo. Reparar. No nos mejora el daño, así que nos da igual. Las armaduras están bien. Tastear. Tastear podría estar un poco guay. No, mejorar. Modificar. A ver, voy a mirar a ver qué modificaciones tenemos. Vale, no, esto lo haré fuera de cámara, que pierdo mucho tiempo. De momento vamos bien, vamos a simplemente a cambiar un par de armas. Me he equivocado. A ver. Estas son diamantes, las voy a dejar. Supongo que he cogido. Esta es plateada se queda aquí. Esta se va a quedar aquí porque, mira. La escopeta táctica es para él. El rifle, estos dos son diamantes, así que me los quedo. Y yo voy a coger la pistola force esta. Y la daga. Vamos a ir con estas armas. La escopeta esta se tiene que ir. Pues la escopeta es esta. Listo. Y nos vamos así. Vamos a conseguir. Vamos a ir solo, puesto que vamos a ir a caminar. Bueno, a caminar, a hablar un poco. Vamos a ir así vamos más rápido. Y listo. Aunque si me hacen meterme en problemas, me vendrían bien mis compañeros. Tendremos que probar el... ¿Qué me sale? Ah, mira, no me salen ellos. Pero igual, si estoy desde la nave... las
Have you had a moment to look into that little opportunity I told you about on Roseway? Sí. You don't hurry up. Someone will get to snooping around there before you do. He investigado la llamada de What's auxilio. that? Speak up now. Te relajas, señora. Te relajas. What'd you turn up? A shame you didn't visit old Gladys first. That would have fetched a good price. I may have thrown in a batch of my famous sugar cookies just to sweeten the deal. Vale. If Auntie Cleo's exporting wraps from Monarch, golly me, someone's going to be in the soup when they get caught. Well, that's just swell, sweetheart. Good for you. Y... Bless your slippery little fingers. Isn't that just a shame? Prototype schematics go for a fair handful of bits around here. Darnation. It sounded like a gold mine, but maybe that's just my old hopes getting in the way. I suppose it can't be helped. Law bless you for doing the legwork, sweetie. Don't forget your pal Gladys now. Vale. You can come visit anytime. Straight to the point, eh? All right then, on you go. No. Anytime, sweetheart. You know where Te to voy a find me. comprar eso. Tengo dinero de sobra. Te voy a comprar. If you're el here for pase. this week's magazine club meeting, you're a Son touch solo late. 10.000. Fantastic. Do be careful with it, dear, as these keys tend to be a tad hard to acquire. You should have a chat with Lilia Hagen in the sublight offices. She's a dear. Oh. You'll love her. Guay. Now, was there anything else? No. Gracias por el tiempo. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Venga. Nos vamos. Nos vamos. Sí, señor. Y huestes sin caca. Aquí ve, aquí ve. A ver. Did you bring me anything? New parts? Last weekend's crossword puzzle? Preferably not already filled out this time. Bien, pues podemos ir a informar a... Tenemos que llamar Welcome a... back, Captain. Now that you have acquired a nav key to Stellar Bay, would you like me to contact Dr. Wells? Ponlo en pantalla. Well done. You'll love Monarch. Exotic climate, violent native species, fascinating culture, really. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. Vale. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch. Dime qué tengo que hacer. You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Nyoka. Oh, me Frequents gusta. the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Vale. A Come ver. see me in my lab. I'll answer any questions you have. Vale. Best of luck. Everyone on the Hope is counting on you. Vale. Vamos a ver qué misiones nos ha dado, pero nos habrá dado un par de misioncitas. Completada. Tarea. Bien, la jefa de... Ah, mira, esta misión es aquí. Y aquí es buscar a la...
Pues vamos a hacer esta misión antes de irnos a Monarca, ¿eh? Ya que estamos aquí, vamos a hablar con ella. Remember that you are not. Te vienes Pavarti. Y mi Securitron este no. Que se venga Pavarti, que... Insured. Vamos a ir nosotros dos a hablar. Tampoco tenemos que intimidarla demasiado. Vamos allá. ¿Qué habilidad debe tener? ¿Qué habilidad debe tener el robot? Rizzle's Purple Berry Crunch. Sugar gel flakes and purple berry flavored colonize. Now with 1%. Oh, neat! They got stuff in here I ain't seen in ages. Vale, vamos para arriba. Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the Unreliable? Así es. Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. Buenos días. So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Lilia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have La come. verdad es que no. Charmed. It's nice to see the Unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. Vale. Yo no le maté. I didn't ask. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings. Qué pena. But there's a catch. A ver. Just like in the serials. If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? One of my guys in Stellar Bay has a lead on some high-grade salvage, but he went dark before he could spill the goods. Vale. We arranged a drop at the Saltuna warehouse's loading dock. Find whatever he left there and take it to Fallbrook. My gal Catherine will be expecting you. ¿Qué tipo de carga When the te board buscamos? pulled out of Monarch, they buried or sealed anything they couldn't carry off-world. Apparently, one of Catherine's teams uncovered an abandoned lab with full tanks of Alta Vitae gas. Alta Vitae. ¿Qué es eso exactamente? It's exactly 1 million bits per cubic meter. Before you get too excited, the only thing rarer than Alta Vitae gas is a reliable buyer. Oh, vale. Dangerous stuff. Acid for the nuclein in your cells. It's no good to anyone outside of a lab. Vale, acepto el trabajo. A few of my contractors run flights in there and out again, working around the board embargo. We keep Vale. the community lubricated with a steady supply of booze and unconventional erotica. Byzantium kids with more money than sense can thank Sublight for their good time. Vale. ¿A qué te refieres a que es para un amigo? Catherine is Vale. tied up with other matters, and I don't want her bothered. I told her I'd be sending my best fixer. Vale, Try and play the part. acepto el trabajo. Now, get going. Catherine will brief you on the details when you check in with her at Fallbrook. One last thing. When you're on the job, keep a pair of eyes in the back of your head. Understood?
You'll do fine. Probably nothing to worry about. Sí, Probably. seguramente. I ain't worried if you aren't, Captain. Honest. No te preocupes, los reventaremos. A ver. ¿Qué reputación me ha bajado? Personaje. Reputación. MSI a 0. La pionera, bastante bien. La junta de momento no sabe de mí. Ironclass nada. Y bueno, he aceptado un trabajo para ellos. Están contentos. We're not gonna have to hurt nobody, are we? No creo. Ya veremos. No tienes de qué pensar. Venga, CNP Boris pues vamos a echarle un ojo a Can be Monarca. microwave with 2.5 seconds. Boris Quedan 10 minutillos más o menos, no, 8 en realidad. Así que vamos. A ver, parcial inventario. Pues ahora tenemos continuo espacio crimen. Radio Monarca Libre. Radio Monarca Libre deben de ser los que emitieron el mensaje ese de que la junta era mala y tenemos que comer, beber y dormir. Seguimos conmocionados. Así que vamos a dormir, a comer, beber y nos vamos. Venga. I believe I hear Felix and Parvati discussing the latest Aetherwave serial. Deja de espiar a los compañeros. Venga. Pues estamos descansados, tenemos bastante sed y bastante hambre. Hay que desayunar. 2 de estas. No me apetece comerme esto. Ah, bueno. No, no vamos a comernos eso. Voy a comer esto. Me voy a comer esto. Y un almuercito de estos así. Y estamos de lujo ahora sí. Desayunado. Podemos ir a Monarca. Plataforma de aterrizaje Bahía Español. A ver cómo nos reciben, ¿eh? We are now in orbit above Stellar Bay, Captain. No blockade is a match for my piloting skills. Perfecto, pues... A ver. Ahora sí, tengo que dejar cosas. A ver si vamos a estar explorando por Monarca. A ver. Aquí, vamos a dejar. Me voy a llevar el agua como siempre. Y un par de latas de salatún. ¿Dónde tengo salatún? Aquí. El agua este me la llevo. Ah, y me voy a llevar esto. Y esto lo voy a dejar aquí. Se ha ido para abajo del todo. Se me olvida dejar todas las cosas. Vale. Perfecto. Vamos allá. Llevo armas, a ver, ¿qué armas llevamos? Esto era para vender, esto es para Félix cambiarlo, para Barty, Sam, limpiador corrosivo, buah, tiene talentos. Vale, estanque, salud. Este de aquí, índice, daño a distancia. Vale. Aplicamos. Y a ese no hay que... Vamos a ir con Sam y Félix. Pavarti hoy se queda en casa. Tiene cosas de ingeniería que hacer. Tiene que reparar la nave y vigilarla. Y nosotros vamos a ir con mi matón y mi robot escolta. Vale. Limón.
Pues nos están esperando abajo. Hey, hold on there. I gotta sign you in. Vale. Don't think I've seen you around. That means you must be new to Stellar Bay. You are new here, right? ¿Verdad? Parece sorprendido. You must have seen those UDL gunships on your way in. There's only 3 of them these days. Still, they tend to scare folk off. Vale. ¿Por qué están ahí? You may not have heard, you being new, but Stellar Bay hardly ever gets off-road traffic. Us being cut off by the board and all. Which means I never Vale. get to do this part, but I've been practicing, so here goes. On behalf Vale. of Monarch Stellar Industries, welcome to Stellar Bay, home of the freshest sal tuna and halcyon. Please state your name for the records. Vale. Capitán Rattray. Swell. There's one for the logs. I'm even gonna give you your own entry code. I'm not supposed to do that. It's against procedure, but Mr. Sanjar isn't so strict about the rules here. Besides, I got a lot of empty entries to fill. Vale. Tan aislado We don't está. get ship traffic in town. Only off-worlders who do make it out here are sublight. They got a base in Fallbrook. And thank the stars for them, or we would have run out of Rizzo's Purple Berry Crunch years ago. Vale. Me voy a dar una vuelta Mr. por la Sandra ciudad. will be mighty pleased to meet you. If you see him over at headquarters, maybe you could tell him I did a bang-up job of welcoming you? Sí. Oh, and if you're headed that way, maybe you could do me a favor? Depende, ¿qué necesitas? I got this Rizzo's Rangers tossball poster coming in on the next sublight shipment, signed by the Black Hole himself. Oh, Only I haven't heard anything in a while. You think you could check with Celia to see if it's come in? claro. Thanks a bunch. Celia works for Mr. Sanjar in the MSI building next to the bar. She's always there, so you Vale, can't miss her. perfecto. Perfecto. Hasta luego. Máquinas expendedoras. A ver. Armaduras de 26, 26, 26. Nah. Un poco de comidita. A ver, yo que tengo aquí de mis armaduras. A ver, nosotros ahora estamos en armadura nivel 26, ¿eh? Este que tiene fusil de asalto ligero. Nivel 16. Pesada, efecto especial, aturdimiento. Báculo telescópico. Bueno, aquí hay una cosa que parece interesante. Y aquí que tienen 14, 14, 22. Nada. Ah, por cierto. Vender basura. Joder, hemos vendido bastante basura, ¿eh? Así que igual me voy a comprar el arma esa. A ver qué tal está. Vale, parece una metralleta buena. Ah, eso es una guadaña. Guardia de M6. Nayola. A ver, vamos a mirar qué misiones teníamos. Esta es la principal, que se habla con Nayola. Habla con Celia. Y... vale. Vamos a ir a hablar con Nayola primero. Buenos días. And the little bastard's slippery, right? On account of its blood, so it's sliding all over the place, trying to crawl Acabamos la away, conversación y lo dejamos por aquí. getting so I can't tell the blood from the mud. Seguir escuchando. But I gotta get in there, get right in that baby rap's stomach and dig it out. If so much as a drop of stomach acid got on that medallion, shit, I don't know what I'd do. Might be I'd hunt every damn rapt out there.
Right. What are you staring? Wait. You ain't from around here. Who are you? Encantado. Ooh, charmer. Don't get a lot of that around here. Folks mostly grump at me about how I should join the MSI payroll. Nah. Nice change of pace. Buy me a drink, will you? Está intentando ligar conmigo. Venga, otra ronda, camarero. Outstanding! What are you doing in Stellar Bay, stranger? Well. Vale. Let's get down to brass nuts then, shall we? Wait, that ain't it. Brass rats? Let's talk business. Vale. I'm headed back out there after I sober up. You want a guide sooner than that? You have to get me something to clear my head. Claro, ¿qué necesita? Outstanding! Our dispensary here maintains a stock of, well, I don't rightly know what they are. Steroid or Algo que te caffeine quite. somethings? Pills. They're very good. I'm cut off for the month, on account of needing one just about every damn day. But I'm sure you've got your wily ways. Fetch me one and we'll be all set. Well, they work. We got a deal or what? You won't find a better deal in Halcyon than our special one-time offer for a refurbished sanitation unit. Remember, if it's dirty, it's a job for Sam. What in the... That thing talks? Vale. Habrá que conseguirle medicina. Tío, se te va la castaña. Y lo vamos a dejar por aquí, así que ahora sí, sin más dilación, gracias por ver este vídeo, suscribiros si queréis, compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.